Hello everyone, welcome to Wizard Educational Institute. আজি আমি APSC CC 2024 প্ৰিলিমছ যেটো অনুষ্ঠিত হৈ গল এই সানডে তাৰ কোৱেশ্চনবোৰ ডিসকাস কৰিম। মই মেইনলি পলিটি পাৰ্টটো চাম আৰু ইয়াৰ লগতে বাকি যেকেইটা এনসাৰ আছে এনসাৰ কি অলৰেডি APSC অফিচিয়েল ৱেবছাইটত ৰিলিজ কৰিছে, আপোনালোকে চেক কৰি চাব পাৰে। ময়ো এই ভিডিঅ'টোত এই এনসাৰ কিবোৰ দি দিম। মই বেলেগকে এটা ভিডিঅ' আনিম য'ত কাট অফৰ ওপৰত আলোচনা কৰা হ'ব। এইবাৰৰ পেপাৰৰ পেটাৰ্ণটো কেনেকুৱা হৈছে, আগৰ 2 বছৰৰ তুলনাত অলপ চেঞ্জ হৈছে নেকি, সেইবোৰ আমি বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম। আহকচোন আজি মই পিয়ৰ পলিটি পাৰ্সপেক্টিভৰ পৰা কুৱেশ্যনবোৰ চাম। প্ৰথম কুৱেশ্যনটো হৈছে দ্য 100th কনষ্টিটিউশ্যন এমেণ্ডমেণ্ট of India enable the implementation of a controversial international agreement. Which of the following is referred to here? আমি এটো পঢ়িয়ে থাকো কনষ্টিটিউশনাল এমেণ্ডমেণ্টৰ বিষয়ে। ৰিসেন্টলি 106 কনষ্টিটিউশনাল এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট পাস কৰা হৈছিল যেটো আছিল নাৰী শক্তি বন্ধন অধিনিয়ম। তো 100 টো আমি জানো 100 টো কি হয়, ল্যান্ড বাউন্ডাৰী এগ্ৰিমেণ্ট, ৰাইট। ইণ্ডিয়া আৰু বাংলাদেশৰ মাজত ল্যান্ড এনক্লেভবোৰ কিছুমান আদান প্ৰদান কৰা হৈছিল। সো এটোৰ ওপৰত আহিছে 101st টো আপোনালোকে জানে জিএসটি লগত হয়, 102nd এনসিবিসি হয়, 103rd EWS etc. So it was an easy question ক'ব পাৰে। Next, the Supreme Court of India has placed the right to privacy under which of the following articles of the Constitution of India? এটা একবারে ফেভারিট কোয়েশ্চন হয় UPSC ৰো আৰু APSC ৰো, প্রতিবারে হুদি থাকে রাইট টু প্রাইভেসি কোনটো আর্টিকেলৰ আন্ডাৰত আহে, রাইট। কেস পুট্টাসামি কেস কিহৰ লগত জড়িত এটসেট্ৰা। সো এটা আমি একবারে ইজি বুলি কম, আর্টিকেল 21 ইজ দা কারেক্ট অ্যানসার, রাইট। দেন কনসিডার দ্য ফলোইং স্টেটমেন্টস। Assam polity পৰা সোধা হৈছে এটো। The first Assam Assembly was inaugurated on 7th April 1937. আমি জানো গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া এক্টৰ আন্ডাৰত Assam Assembly প্ৰথমবাৰ গঠন কৰা হৈছিল। Then after the 1937 provincial elections in Assam, the Indian National Congress Party secured the most mandate, right? Sadullah আছিল। Then the Legislative Assembly, Council of Eastern Bengal and Assam was initiated in 1905. এটো কারেক্ট হয়। বৈঠালাংছু, হাফলং, বুকাজান, হাওড়াঘাট and Difu assembly constituencies fall under the autonomous district Lok Sabha constituency. Recently Lok Sabha election অনুষ্ঠিত হৈ গল, তো এটো কারেন্ট অ্যাফেয়াৰৰ লগত জড়িত। তো কোৱেশ্চনবোৰ তেনেকুৱাই থাকে, স্ট্যাটিক পাৰ্টটো আৰু কারেন্ট অ্যাফেয়াৰ পাৰ্ট মাৰ্জ কৰি দিয়ে। সো গুটেকিটা শুদ্ধ, অপশন ডি ইজ দা কারেক্ট অ্যানসার 1 2 3 and 4। অলৰাইট, নেক্সট 66 number question. Which of the following are constituted by the President of India? So প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া কোনকেইটা কনস্টিটিউট কৰে? বেসিক্যালি এটো আমি কনস্টিটিউশনাল বডি আৰু স্ট্যাটুটৰি বডিৰ কনসেপ্টটো লগাই পেলাই সলভ কৰিব পাৰো। নীতি আয়োগ আমি জানো এটাকে স্ট্যাটুটৰি বডি। 2015 চনৰ 1 জানুৱাৰী তাৰিখে এটো এক্সিকিউটিভ এটা ৰিজলিউশনৰ দ্বাৰা বনোৱা হৈছিল, যেটোৱে প্ল্যানিং কমিশনক এবলিশ কৰিছিল। সো নীতি আয়োগটো এটো নহয়। বাকি ফাইনান্স কমিশন আৰ্টিকেল 280 এর আন্ডাৰত আহে। দা কমিশন অন অফিচিয়েল ল্যাঙ্গুয়েজেস কনস্টিটিউশনাল বডি হয়। তাৰ পিছত ইউনিয়ন পাব্লিক সার্ভিস কমিশন এটো এটা কনস্টিটিউশনাল বডি হয়। সো আমি তেনেকে আনসারটো 1 2 1 3 4, that is option C is the correct answer. Then which of the following is our common features of both the Indian and American federalism? So আমি যেতিয়া ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন এন্ড আমেরিকান কনস্টিটিউশন বা ইউকেৰ কনস্টিটিউশনৰ বিষয়ে আমি পঢ়ো, তো এটা সিম্পল টপিক হয়। ইউপিএসসি প্রিলিমছত বহুতবাৰ সোধা হৈছে, এপিএসসি তো এটো সোধা হৈছে। সো এটো ইজি কোয়েশ্চন এটা, যে সিঙ্গল সিটিজেনশিপ নহয়, আমেরিকান কি চলে ডাবল সিটিজেনশিপ আছে, সো এটো নহয়। 3 লিস্ট অফ ডিভিজন অফ পাৱাৰ্স ইন দ্য কনস্টিটিউশন নহয়, আমাৰ 3 এনুমেৰেশন হয়। স্টেট লিস্ট যেটো লিস্ট 2 হয়, ইউনিয়ন লিস্ট লিস্ট 1 হয়, আৰু কনকারেন্ট লিস্ট লিস্ট 3 হয়। 7 শিডিউলত আমি তাৰ বিষয়ে পঢ়িছো আৰ্টিকেল 246। সো এটো নহয়। আৰু আমাৰ কি হয়, আমেৰিকাত দুটা এনুমেৰেশন আছে। ডুৱেল জুডিশিয়ারিৰ অলপ কনফিউজন লাগিব পাৰে। কি হয় ডুৱেল জুডিশিয়ারি হয় নেকি? নহয়। আমাৰ ইণ্ডিয়াত কি হয়, ইন্টিগ্রেটেড জুডিশিয়ারি হয়। আমি সিঙ্গেল ক'ব পাৰো এটো, কিন্তু আমেৰিকাত ডুৱেল জুডিশিয়ারি হয়। স্টেট লবোৰ স্টেট কোর্টে চাই আৰু ফেডারেল লবোৰ সুপ্রিম কোর্টে চাই। সো দিস ইজ অলসো রং। তো এনসার কি হ'ব, সুপ্রিম কোর্ট টু ইন্টারপ্রেট দ্য কনস্টিটিউশন। তো আমাৰ কনস্টিটিউশনৰ মেইন যেটো ইন্টারপ্রেটেড কৰে কোনে কৰে, এটো সুপ্রিম কোর্টে কৰে। সুপ্রিম কোর্টক কি কোৱা হয়, যে গ্যারান্টার অফ ফান্ডামেন্টাল রাইট এন্ড আলটিমেট ইন্টারপ্রেটার অফ দ্য কনস্টিটিউশন। সো আমি কিনি পঢ়িছো। সো নাম্বার 4 ইজ দ্য কারেক্ট অ্যানসার, অপশন ডি উইল বি কারেক্ট ফর দিস কোয়েশ্চন। সো এটো আমেরিকান কনস্টিটিউশন আৰু ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন দুইটাৰে কমন এটা ফিচার হয়। নেক্সট, very easy question. DPSP, Directive Principles of State Policy. Which of the following comes under the Directive Principles of State Policy? 1. The state shall strive to promote science and technology for development. No, তেনেকুৱা কোনো নিৰ্দেশনা দিয়া হোৱা নাই পার্ট 4 ৰ আন্ডাৰত। The state shall endeavor to secure citizens as a uniform civil code throughout India. So UCC article 44 আছে।
ৰিসেন্টলি উত্তৰাখণ্ডেও এইটো প্ৰযোজ্য কৰিছে So this is correct answer. The state shall try to develop population policy. এনেকুৱা কোনো পলিচিৰ কথা উল্লেখ কৰা হোৱা নাই. The state shall take necessary steps of promoting tourism. এনেকুৱা কোনো direction দিয়া হোৱা নাই. So this is the correct answer. Next, in which of the following states there is a constitutional requirement to have a minister in charge of the tribal welfare? এটা একটা very মানে ডিপ কোয়েশ্চন ক'ব পাৰে তো মডাৰেট লেভেলৰ কোয়েশ্চন হয় এটা সো আপোনালোকে নিশ্চয় পঢ়িছে এইটো যে বিহাৰ মধ্যপ্ৰদেশ উৰিষ্যা একেটাৰ কাৰণে কনষ্টিটিউচনেল মেন্ডেট আছে যে এটা ট্ৰাইবেল ৱেলফেয়াৰ মিনিষ্টাৰ থাকিব লাগে এইটো মডাৰেট লেভেলৰ কোয়েশ্চন মই ধৰিছো নেক্সট which of the following states was the last one to get the status of full statehood এইটো এটা ইজি কোয়েশ্চন আপোনালোকে জানে অৰুণাচল প্ৰদেশ was granted statehood on 1987 যদি মিজোৰাম দিলে হয় অলপ কনফিউজন লাগিলে হয় বাৰু কিন্তু অৰুণাচল প্ৰদেশ তো আমি সবে গম পাও right মেঘালয় 1972 সিকিম 1975 so এটা আমি ইজিলি কব পাৰো then under which article of the Indian constitution a special provision for Assam is made for state of Assam একেবাৰে ইজি হয় 371 বি অপশন সি আমি অসমৰ বিষয়ে জানিবই লাগে যে কোনটো আৰ্টিকেলত আমাৰ অসমৰ বিষয়ে স্পেশাল প্ৰভিজন আছে তো 371 বি ইজ দা কারেক্ট আনসার then 72 which of the following articles of the constitution of India grants the Supreme Court of India the power to review its own judgments and orders Supreme Court কেইটামান ইম্পৰ্টেন্ট আৰ্টিকেল আছে যেনেকুৱা কন্টেম্প্ট অফ কোৰ্টৰ আছে তাৰপিছত ৰিভিউ কৰিব পৰা যেটো অধিকাৰ আছে তাৰপিছত আৰ্টিকেল 142 যেটো নিউক্লিয়াৰ মিসাইল বুলি কিছুমানে কয় সো মানে কমপ্লিট জাস্টিস যেটো প্রভাইড কৰে এনি ডিক্রি অর অর্ডার পাস কৰিব পাৰে টু হেভ দা কমপ্লিট জাস্টিস তো আর্টিকেল 142 143 যেটো প্রেসিডেন্টে রেফার কৰিব কেসবোৰ সো ইম্পর্টেন্ট কেইটামান আর্টিকেল তাৰ ভিতৰত আছে 137 আর্টিকেল যাৰ আন্ডাৰত কি কৰিব পাৰে যে সুপ্ৰিম কোৰ্টে নিজৰ জাজমেন্ট ৰিভিউ কৰিব পাৰে তো এটো ইজি মই ধৰিছো আর্টিকেল 137 নেক্সট আসাম পলিটিৰ এটা কোয়েশ্চন এটো আমি জানিবই লাগে যে বিষ্ণুৰাম মেধি মহেন্দ্ৰ মোহন চৌধুৰী বিমলা প্ৰসাদ চলিহা আৰু গোপীনাথ বৰদলৈ তো প্ৰথমে জানে যে আছে কিমানৰ পৰা 1950 ৰ পৰা 1950 26 জানুৱাৰী 5th আগষ্ট 1950 সো দিস ইজ দা গোপীনাথ বৰদলৈ তাৰ পিছত কোন আহে বিষ্ণুৰাম মেধি তাৰ পিছত কোন আহে বিমলা প্ৰসাদ চলিহা তাৰ পিছত আহে মহেন্দ্ৰ মোহন চৌধুৰী সো লাষ্টৰটো মহেন্দ্ৰ মোহন চৌধুৰী সো B4 টো आंसर আছে আমাৰ B4 দুটা আছিল সো এটো তো আমি বাকি ডি যেটো আছে গোপীনাথ বৰদলৈ D2 হ'ব obviously so এটো আমি অপশন বি পাও this is the correct answer then which of the following best explains why courts appointed amicus curiae in criminal matters amicus curiae কি হয় ল্যাটিন শব্দটো কি আছে ফ্রেন্ড অফ দা কোর্ট so এটো লাগিব পাৰে এটো হয় যে টু এক্সপিডিয়েট ট্রায়াল প্রসেস টু প্রভাইড রিপ্রেজেন্টেশন টু দা একিউজড when they are unrepresented so the correct answer the best possible answer যেটো ম্যাচ করে তো টু অ্যাক্ট এজ এ মিডিয়েটর বিটুইন দ্য একিউজড এন্ড দ্য ভিকটিম এটো এপিএসসি আনসার কি দিয়া আছে ওকে তার পিছত যদি চাই দা কনসেপ্ট অফ রুল অফ ল এইটো কোয়েশ্চনো 2020 সনৰ আই মিন 2022 সনৰ যেটো প্ৰিলিমছ আছিল 2023 ত অনুষ্ঠিত হৈছিল তাত সোধা হৈছে the concept of rule of law UPSC to has several elements some of which are as follows absence of arbitrary absolutely true equality before law etu hoy primacy of the rights of the individual etu nai number 4 যেটো আছে cannot be destroyed by amendment this is true so 1 2 and 4 is the correct answer 1 to 4 that is option D is the correct so basically eketa polityr pora asile so baki jodi ami olop baki answer keyboard চাও যে কি কৈছে WW Rastriyus model of economic development proposes that all countries progress through 5 stages এই পাঁচটা স্টেজ কি হয় WW Rostow economic model মতে number C is the correct answer traditional society preconditions for take off then drive to maturity age of high mass consumption so this is the correct then 77 biofuels elimination technique দ্বাৰা আমি কৰিব পাৰি যিবিলাক একদম এক্সট্রিম স্টেটমেন্ট হয় এবাৰ এলিমিনেট কৰি দিলে হল biofuel production will lead to large amount of toxic metallic waste which may adversely affect human health বুলি কৈছে so this is wrong so number 4 option কাটি দিলে আমি কি পাও 1 2 3 I mean 1 2 3 so option A will be correct answer for this question বাকি কেটা চাই যদি মানে এক্সট্রিম লেভেলৰ নহয় এটো এক্সট্রিম লেভেলৰ হয় আপুনি এনেকুৱা থিংকিং লগাব পাৰে যে বায়োফুয়েল প্ৰডাকশন তেনেহলে কিয় কৰি আছে তো ব্ৰাজিল ইন্ডিয়াৰ দৰে যিবিলাক developing countries হিত বায়োফুয়েল প্ৰডাকশনত আগবাঢ়ি আছে সো বায়োফুয়েল প্ৰডাকশনত যদি লাৰ্জ এমাউন্ট অফ টক্সিক মেটেৰিয়েল কোৱেষ্ট ৰিলিজ কৰে তেতিয়া এটো আগবাঢ় নাবাঢ়ে তো তেনেকুৱা লজিক লগাই পেলাই আপুনি এটো এলিমিনেট কৰি দিব পাৰে অলৰাইট
নেক্সট কুৱেশ্যন সায়েন্স টেকনলজি পাৰ্সপেক্টিভৰ পৰা এবাৰ জেনেৰেল সায়েন্সৰ পৰা দুটামান কুৱেশ্যন আহিছে তথাপি অলপ মডাৰেট টু হাৰ্ড লেভেলৰ হয় বাকি কুৱেশ্যনবোৰ আপোনালোকে হাৰ্ড লেভেল বুলি ধৰিব পাৰে টেকনলজিটো ইজি হয় এইটো যে এইটো আমি জানো আদিত্য L1 সোলাৰ কোৰোনাল অবজাৰভেশ্যন এইটো মিলাব পাৰিলেই হৈ আছে আমাৰ সো A3 yes solar coronal observation আৰু ৰিচাৰ্চ যেটো আছে ৰিচাৰ্চটো আৰ্ট অবজাৰভেশ্যন হয় ৰিসেন্টলি লঞ্চ কৰিব লোৱা হৈছিল যেটো ফেইল আছিল আপোনালোকে নিশ্চয় নিউজত পাইছে ইছৰোৰ 101st যেটো PSLV লকেটত পঠাইছিল সো তো আমাৰ এটো আনসাৰ ওলাই যায় A2 আৰু D3 ক'ত আছে D3 আৰু A2 this is the correct answer option A next nanomaterials এটো অলপ কন্ট্রোভার্সিয়াল হ'ব পাৰে কিন্তু APSC আনসার কি মতে কি দিছে যে গুটেকিটা শুদ্ধ অল দা স্টেটমেন্টস আর কারেক্ট আপোনালোকে ভাবিব পাৰে দে আর টক্সিক এন্ড কার্সিনোজেনিক হয় এটো টক্সিক এন্ড কার্সিনোজেনিক হয় ইয়াত যদি অল বুলি দিলে হয় তেতিয়া ভুল হলে হয় কিন্তু ইয়াত স্টেটমেন্টটো তেনেকৈ দিছে যে এটো টক্সিক আৰু কার্সিনোজেনিক হয় ইউজুয়ালি হয় আপোনালোকে যদি চাই সানস্ক্রিন লোশনত কি থাকে এটো ক্যান্সার হেৰি কৰিব পাৰে ক্যান্সার বেমাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে সো এটো শুদ্ধ হয় তাৰপিছত এটো এটা আমি জানো শুদ্ধ হয় 2 and 3 বাকি এটো শুদ্ধ হয় তো এটো লৈ অলপ কনফিউজ থাকিব পাৰে কিন্তু APSC আনসার কি মতে গুটেকিটাই শুদ্ধ দিয়া হৈছে দেন দিস ইজ অলপ হার্ড লেভেলৰ মই কম কিন্তু জানিব লাগিব ইয়াৰ বিষয়ে যে ITER ইজ এন নিউক্লিয়াৰ ফিউজন দিস ইজ কারেক্ট হয় ৰিসাৰ্চ এন্ড ইঞ্জিনিয়াৰিং মেগা প্ৰজেক্ট আৰু কি বুলি কয় ITER মিনিংটো হৈছে দা ওয়ে অৰ দা পাথ ইন লেটিন সো দিস ইজ নট ট্ৰু দ্য ফিউজন হলে ফিউজন নহয় আৰু দিস ইজ ইনকারেক্ট সো এটো বনাই দিছে সো আনসারটো কি হ'ব আমাৰ 2 and 4 only this is option D all right next question to চাব মাইক্রো RNA আমি মেসেঞ্জাৰ RNA বিষয়ে পঢ়িছো অলপ কনসেপ্ট লগাই পেলাই এটো আমি সলভ কৰিব পাৰো particular messenger RNA molecules which are smaller than their average size are called microRNA no this definition is wrong microRNA are small single stranded non coding and RNA molecules true হয় এটো mRNA molecules play a crucial role in gene regulation absolutely true people knew about mRNA since the early 1980s so 2 and 3 in the correct answer তো আপোনালোকে এটা গম পায় UPSC APSC প্ৰিলিমছ বোৰ দি থাকিলে যে কিছুমান ডেটছত বহুতখিনি হাল হলনি কৰি দিয়ে সেইখিনি চেঞ্জ কৰিব ইজি হয় তো সেই অপচনবোৰ বেছিভাগ ৰং হয় নেক্সট ৰিসেন্টলি হৈ APDCL এক্সামতো ইয়াৰ ওপৰত কোৱেশ্চন উঠিছিল UPSC তো সুধি থাকে ইয়াৰ ওপৰত বস আইনষ্টাইন থিওৰি সো এটো এক্সপেক্টেড কোৱেশ্চনে মই ক'ব পাৰিম ইজি হয় যে ইন্ডিয়ান সায়েন্টিস্ট সত্যেন্দ্রনাথ বোস ডেভেলপড the foundation of a quantum statistics called Bose-Einstein statistics through a class of elementary subatomic particles called boson was named after Satyendranath Bose by P.M. Dirac absolutely true Einstein used Satyendranath Bose's radical ideas to develop the theory of phenomenon called Bose-Einstein condensate true হয় Satyendranath Bose was the awarded India's second highest civilian award the Padma Vibhushan এটা কথা মনত ৰাখিব 1 2 3 4 গুটেকেটা কারেক্ট কিন্তু যদি কোনোবাই গুটেকেটা কারেক্ট বুলি লাষ্টত থাকে 1 2 3 4 এটো অপচন দি আহিছে ভুল হ'ব কিন্তু অল দা স্টেটমেন্টস আর কারেক্ট এই অপচনত দি আছে তো এই অপচনটো কারেক্ট হয় ইয়াৰ ঠিক আছে দেন ডার্ক ম্যাটার I mean ডার্ক অক্সিজেনৰ ওপৰত আহিছিলে so consider the following statements one dark oxygen is discovered in 2013 by Andrew Sweetman while conducting ship-based field work in the Pacific Ocean. So, এই কোৱেশ্চনটো আমি একদম লজিক লগাই পেলাই কৰিব পাৰো তো দুটা অপচন মিলি আছে যদি মই এই ডার্ক অক্সিজেন এই শিপিংৰ লগত জড়িত হও তেতিয়াহলে এটো মিলি যাব the dark oxygen refers to the medical oxygen cylinders which are sold in the black market. So, আপনি যদি এক্স্যাক্টলি না জানেও তথাপি আপনি যদি লজিক লগাই 1 and 4 কারেক্ট হবে আর যদি এই দুটা লগাই যে ডার্ক অক্সিজেন was discovered in by Andrew Sweetman while conducting research on dusty plasma in cometary tails. আৰু এটা দিছে ডার্ক অক্সিজেন refers to molecular oxygen that is produced in the total darkness of the very deep ocean. So এটো এক্সট্রিম লাগিছে মোৰ যদি কোনোবাই এনেকা লজিক লগাই আৰু দেই তো তেতিয়া হলে 1 and 4 কারেক্ট আৰু হেতুৱে কারেক্ট হয় I mean আমাক কি কৈছে is are correct so oh sorry so 1 and এটো হেৰিৰ লগত আছিল ন ওশিয়ানৰ লগত আছিল তো ওশিয়ানৰ লগত হলে এটো হ'ব মই এটোকে লজিক লগাইছিলো যে ডার্ক অক্সিজেন যদি তোমাৰ আপোনাৰ পেসিফিক ওশিয়ানৰ লগত হয় তেতিয়া হলে এই যেটো আছে আমাৰ মলিকুলাৰ অক্সিজেন তো ওশিয়ান আছে আপুনি এটো লজিক লগাব পাৰে 1 and 3 only option D then if an object undergoes a uniform circular motion then it's so this is basically a physics or question so physics background সকলে জানিব এটো যে velocity change হৈ যায় the tendency of liquid drop to contract and occupy minimum area is due to easy question জিকে বুক বিলাকত থাকে যে সারফেস টেনশনৰ কাৰণে
কি হয় যে সার্কুলার শেপ হয়ে যায়, স্পেরিক্যাল শেপ আই মিন। ম্যাচ দ্য ফলোয়িং বুকস লিস্ট উইথ দ্য নেমস অফ দ্য অথর্স। তো আমাৰ হেৰি হয় এইটো কি বুলি কয়, আমাৰ আসাম বুকছ এণ্ড অথৰ্ছ হয়, বুকছ এণ্ড অথৰ্ছৰ পৰা কুৱেশ্যন সদায় আহে। তো এনচাৰটো কি হ'ব ইয়াৰ, যে ননীগোপাল মহন্ত আমি জানো, এইটোৰ লগত হয় D3 ৰাইট। তাৰপিছত ইণ্ডিয়া এগেইনষ্ট ইটছেল্ফ, আসাম এণ্ড দিছ পলিটিক্স, সঞ্জীৱ বৰুৱা। চ' কাৰেক্ট এনচাৰ উইল বি A2, B1, C4, D3. So option A is the correct answer. মেচিংবোৰত কি হয়, দুটা জানিলে আমি বাকী এটা এনচাৰ উলিয়াব পাৰোঁ, আৰু কেতিয়াবা এটা জানিলেও হয়। 87 যে which of the following statements are true about sustainable development goals? SDG goals, SDG goalsৰ ওপৰততো আমি সবেই পঢ়িছোঁ, জানিব লাগে। SDG কি হয়, গ্লোবেল গোল বুলিও কোৱা হয়, ইউনাইটেড 2015ত গ্ৰহণ কৰিছিলে পেৰিছ ক্লাইমেট চেঞ্জ কনফাৰেন্সৰ পিছত। It was a universal call to action to end poverty and protect the planet, ensure that 2030 all people enjoy peace and prosperity. Absolutely true. দুইটা শুদ্ধ। Then the 17 SDGs total 17টাই আছে, are integrated. They recognize that action in one area will affect outcomes in others and development and must balance social, economic and environmental sustainability. So this এইটো true হয়। তাৰপিছত 4, the SDGs are designated to end poverty, hunger, AIDS and discrimination against women and girls. এইটো শুদ্ধ। তো গোটেইকেইটা আমি শুদ্ধ পাইছোঁ, 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4 অপশনত আছে অপশন C। দেন এইটো চাব, অমর্ত্য সেন ডেভেলপমেন্ট এজ ফ্রিডম। অভিজিৎ বেনাৰ্জী এণ্ড এষ্টাৰ ডাব্লিউ নোবেল প্ৰাইজ উইনাৰ হয়, 2019 চনত জিকিছিলে ৰাইট। তো প'ৰ ইকনমিক্সৰ কাৰণে পাইছিলে। চ' এই দুটা ওলাব পাৰিলে আমি এনচাৰ ওলাব পাৰিছোঁ A4 আৰু B3, A4 B3। তো অপশ্যন B ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ। 88 দেন 89। চ' UNDP-য়ে কোনটো ৰিলিজ নকৰে, নট আছে দেই। চ' কোনটো ৰিলিজ নকৰে, দ্য গ্লোবেল হাংগাৰ ইণ্ডেক্স। B ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ। ইজি কুৱেশ্যন, আসামৰ স্কিম, আসাম গভৰ্ণমেণ্টৰ স্কিম। অৰুণোদয় স্কিমটো জানে কি হয়, মেজৰ পভাৰ্টি এলিভিয়েশ্যন স্কিম ৰাইট। আসাম আৰোগ্য নীতি স্কিম কিহৰ লগত জড়িত হয়, আৰোগ্য নীতি, that is this pension I mean this is কনকলতা মহিলা সবলীকৰণ যোজনা। এইটো আপোনালোকে জানে হেৰি ASLRM-ৰ RLM-ৰ আণ্ডাৰত আহে। চ' এই দুটা মিলাব পাৰিলে হ'ল D2। আৰু C নম্বৰ যিটো আছে, C নম্বৰটো কি হয়, শহীদ কোঁৱৰ কোঁৱৰ সাৰ্বজনীন বৃদ্ধ পেঞ্চন, এইটো দিয়ে আছে, পেঞ্চনৰ লগত পেঞ্চন মিলি আছে। তো এনচাৰ কি হ'ব A3, B4, C1, D2। ইজি হয়। দেন ৰিগাৰ্ডিং পোষ্ট ডেভেলপমেণ্ট থিয়ৰী, এইটো বহুতে নপঢ়িব পাৰে, কিন্তু যোনে পঢ়িছে আৰু এনচাৰটো জানিব। এইটো ইকনমিক্সৰ গোটেইকেইটাই কাৰেক্ট হয়। আৰ্টুৰো এস্কোবাৰ ইজ ওৱান অফ দ্য leading post development scholars. Post development is an argument for alternatives to development. Developing countries should be able to make decisions for themselves based on their own choices, on their own discourses. Post development theory argues that there is no universal mode of development to be followed. So good get correct, 1, 2, 3, 4 option D is the correct answer for this question, option D. All right, then PBTGs are very important. PBTGৰ ওপৰত আমি জানিব লাগে। টোটেল 75টা PBTG ভাৰত চৰকাৰে এতিয়ালৈকে ডিক্লেয়াৰ কৰিছে। তো কি কি ক্ৰাইটেৰিয়াৰ ভিত্তিত কৰে এইটো, নাম্বাৰ 1 প্ৰি এগ্ৰিকালচাৰ লেভেল অফ টেকনলজি, 2 লো লেভেল অফ লিটাৰেসি, 3 ইকনমিক ব্যাকওয়ার্ডনেস, 4 এ ডিক্লাইনিং অর স্ট্যাগনেন্ট পপুলেশন। তো এনসারটো কি হ'ব D, 1, 2, 3, 4। অলৰাইট, then the social development index is a composite index which considers important dimensions of social development success. তো কি হয় এটা, ডেমোগ্রাফিক প্যারামিটার, হেলথ ইন্ডিকেটর, এডুকেশনাল অ্যাটেইনমেন্ট, বেসিক এমিনিটিস এন্ড ইকোনমিক ডেপ্রিভেশন আৰু সোশ্যাল ডেপ্রিভেশন প্যারামিটার্স, এই গোটেইকেইটা হয়। অপশন 1, 2, 3, 4 is the correct. Then which of the following is a graphical representation of income distribution used to calculate the Gini coefficient? Gini coefficient এর কারণে আমি কি ইউজ করব, লরেন্স কার্ভ। Which of the following is not a fiscal instrument? Fiscal instrument কোনটো নহয়, ক্যাশ রিজার্ভ রেশিও, এটা মনিটারি পলিসির আন্ডারতে আহে। সিআরআর আপোনালোকে নিশ্চয় কম পায়। সো এটা কি হয়, ফিসকাল ইনস্ট্রুমেন্ট হয়। অপশন এ ইজ দ্য কারেক্ট। দেন which of the following conducts the annual survey of industries? Annual survey of industries কোনে কৰে, the Ministry of Statistics and Program Implementation. An increase in the tax to GDP ratio of a country indicates which of the following? তো কোনটো ই কৰে, লার্জাৰ ফিসকাল এবিলিটি। এটা নহয় ইকুইটেবল ডিস্ট্রিবিউশন অফ ইনকাম, আমি এটোৰ পৰা ইনফাৰ কৰিব নোৱাৰো। সো A, 1 only is the correct answer. ঠিক আছে। দেন arrange the following episodes of
এসেন্ডিং অৰ্ডাৰ সো আপোনালোকে জানে ভূপাল গেছ সবতকৈ আগতে হৈছে তাৰপিছত চাৰ্নোবিল ডিজাস্টাৰ তাৰপিছত আহে এইটো অইল স্পিল তাৰপিছত আহে ফুকুশিমা তো কি হ'ব 1243 এ ইজ দ্য কাৰেক্ট এনসাৰ ফৰ দিস কুৱেশ্যন দেন এইটো এটা ইজি কুৱেশ্যন ৰাইমনা সবৰ লাষ্টত কৰা হৈছে ৰাইট এইকেইটাৰ ভিতৰত সো কাৰেক্ট এনসাৰটো কি হ'ব প্ৰথমতে আহিব 2 that is মানস তাৰপিছত আহিব নামেৰি তাৰপিছত আহিব ডিব্ৰুচৈখোৱা তাৰপিছত আহিব ৰাইমনা 1 টো লাষ্টতে দিয়া আছে একেবাৰে ইজি ম্যাচ লিষ্ট 2 লিষ্ট 1 ডাইভাৰ্সিটিৰ শব্দটো দেখাৰ লগে লগে আপোনালোকে ভেৰিয়েশন গম পায় ৰাইট দিস ইজ ভেৰিয়েশন দিস ইজ আপৱেলিং এটো মুভমেন্ট অফ ওয়াটাৰ তো হয়ে গল বাকি আমাৰ মিলাব একো নালাগে বি ইজ দা আনসাৰ ফৰ দিস কোৱেশ্চন A3 B4 C1 D2 অলৰাইট এটা আমি প্ৰথমৰ পৰা চাও according to Assam State Action Plan on Climate Change 2015 to 20 which of the following temperature and rainfall changes has occurred in Assam during the period 1951 to 2010 তো আপোনালোকে এটো অবজার্ভ কৰি আছে যে annual mean temperature has increased while annual rainfall has decreased এই বছৰ বাৰু অলপ ব্যতিক্ৰম হয় তো টেম্পারেচার ইমান বাঢ়া নাই তথা আকৌ বৰষুণ হৈ আছে কিন্তু এনে যদি ইউজুয়ালি চাই কি হয় 4-5টা বছৰ যে টেম্পারেচার বাঢ়ি আছে annual mean temperature বাঢ়ি আছে কিন্তু rainfall decrease হৈ আছে so this is the answer 2015 পৰা 20 কথা সুধিছিলে তো bio remediation using fungi is known as micro remediation এবারে এটো বায়োলজি জনে পঢ়িছে ইজি হয় সায়েন্সৰ ব্যাকগ্ৰাউণ্ডৰ কাৰণে the global warming potential of a gas is decided on the basis of global warming potential কিহৰ ভিত্তিত কৰা হয় দুটা অপচন আপোনালোকে টিক কৰিব পাৰে এটা হৈছে CH4 মিথেনৰ আৰু এটা কাৰ্বন ডাই অক্সাইড কিন্তু ইউজুয়ালি কার্বন ডাই অক্সাইডৰ লগত কম্পেয়ার কৰে over a period of 100 years so option B is the correct answer which of the following soil horizons is present in the soil of forest but absent in the cultivated fields correct answer is O horizon for this then the Gadgil committee report etor answer ki bhul dia ase APSC the correct answer will be protection of western ghats C only কিন্তু APSC answer kit eto dia ase to eto claim koribo sage so eto revise koribo answer to ঠিক আছে then which of the following department is the custodian of foreign exchange reserves in India foreign exchange কোনে চাই সচিতা কৰে এটো একেবাৰে ইজি কোৱেশ্চন পেপাৰৰ one of the easiest question হ'ব পাৰি RBI as per the NITI Aayog's multidimensional poverty index as per the latest statistics for 2020-23 the percentage of population in Assam classified as poor is কিমান হয় 14.47% What are the main objectives of the Assam Millets Mission? Assam Millet Mission কি মুখ্য উদ্দেশ্য হয় 1 2 3 the raise nutrition quotient increase farmers income contribute to the crop diversification employment generation is not one of the purpose or goals so answer to কি হ'ব 1 2 3 4 eliminate কৰি দিলে হ'ল এনেকুৱা স্কিম সদায় আহে আৰু এটা এনেকুৱা স্টেটমেন্ট দি দিয়ে যেটো বনোৱা থাকে okay which of the following is not a dimension of social progress index কোনটো নহয় per capita income basic human needs there is a foundation of well-being opportunity per capita income is not one of the dimension of social progress index in which year were the Assam plantations labor rules established to eto janile june jane aru koribo paribo নহলে eto অলপ one liner question bor hardu thake ketiaba eneka dhৰণৰ question bor eto ekdom janile to easy na janile aru bhul hobo 1956 answer hoy er karone which of the following is the purpose of udoy er bihoy apnaloke nischay jane jeto state jibilak discom ase I mean power distribution company bor ase eburok punoruddhar korar karone eto launch korisile bharat sarkare Ministry of Power then economist Darren H. Moglu Simon Johnson and James A. Robinson won the Nobel Prize in 2024 in economics they were honored ইহত কৰা হৈছে ইনষ্টিটিউশনত তেখেতে কৰিছিলে আৰু তাৰ আগৰ বছৰটো লেবাৰ মাৰ্কেটৰ আছিল তো কোনোবাই যদি লেবাৰ মাৰ্কেট দি আহিছে ভুল হয় কাৰণ আমি ৰিভাইজ কৰি থাকিব লাগে কাৰেন্ট এফেয়াৰ্স বোৰ who among the following won the golden bat in ICC Champions Trophy 2025 ৰচিন ৰবীন্দ্ৰনে বিএম ব্ৰেকেট কোনোবা কনফিউজ হ'ব পাৰে correct answer is ৰচিন ৰবীন্দ্ৰ আজিকালি ক্ৰিকেট বোৰ খালি চালে নহয় লাষ্ট লৈকে চাব লাগিব কোনে জিকিছে আমি এক্সাম বোৰ যেতিয়া দি থাকো তো জানিব লাগে this is easy question পলিটিৰ হয় what is the time period of the 16th finance commission of India which is chaired by Dr. Anubin Panagia so এটোৰ সময়সীমা বান্ধি দিয়া হৈছে যে 31 অক্টোবৰ 2025 চনৰ ভিতৰতে সাবমিট কৰিব ৰিপৰ্টটো আৰু যেটো কাৰ্যকৰী হ'ব 1 এপ্ৰিল 2026 চনৰ পৰা 31 মাৰ্চ 2031 চনলৈকে so option B is the correct answer
Then which the following is our active Indian research stations in Antarctic continent? UPSC এটো কোৱেশ্চন আহিছে আৰু বিভিন্ন এক্সামত আহিয়ে থাকে এটো APDCL এক্সামতো ইয়াৰ পৰত কোৱেশ্চনটো সুধিছিলে AO যেটো কোৱেশ্চন পেপাৰ আছিলে সো মৈত্ৰী আৰু ভাৰত এই দুটাহে এক্টিভ হৈ আছে এক্টিভ শব্দটো মনত ৰাখিব দেই এক্টিভ বুলি কৈছিলে সো এই দুটা এক্টিভ হৈ আছে 2 3 অপচন হলে অপচন সি ইজ দা কারেক্ট আনসার Then Jyoti Prasad Agarwala said in a speech in 1931 Assamese youths would follow Bhagat Singh. Where did he say this? Nodwar. Nodwar is the correct answer. Factual. Then, who delivered the welcome address in the Hindu Mahasabha conference, which was held in 1926? Pitambar Deva Goswami. Correct. Then, Ahom Hongrakshini Sabha was founded by Ambedkar Giri Rai Chaudhary. Maitri Ashram, later renamed as Kasturiba Ashram, was established by Horonia Hills, Guwahati by Amal Prabha Das. So, তেখেতে বিনোবা ভাবেৰ আন্ডাৰত কাম কৰিছিলে সো কোনোবাই বিনোবা ভাবে দিলে এটো ভুল হ'ব আমাৰ গুৱাহাটীত সুধিছে কোনে এটো স্থাপনা কৰিছিল অমল প্ৰভা দাসে দেন হু among the following martyrs died in police firing at Dhekiyajuli police station on 28th September 1942 who stood at the front heading the death squad so ইয়াত দুইটা আপোনালোকে শুদ্ধ বুলি ভাবিব পাৰে কিন্তু প্ৰথমতে কোনে আছিল মানবাৰ নাথ তো তিলেশ্বৰী বৰুৱা ইজ ৰং assertion reasoning type of question is Purnananda Buragohai created a standing army. Absolutely true. Reasoning that king was plotting to kill the Buragohai. So correct B. Both A and R are correct and R is not the correct explanation for option A. It correct explanation no hoy. Kintu duitai shuddho. Individually sale. Kintu explain no kore. Which of the following statements regarding Ahom Mughal conflict during 1639 are correct? Utekita Huddha, Ahom king came to be regarded as the Raja of Assam. The defeat of the Mughals had been dramatically described in the Bahiristani Ghaibi. A Borfukan post was appointed with headquarters at Kajali. The main grounds for the conflict were in boundary disputes and commercial relations. So all the statements are correct. Then, which of the following statements regarding first Assamese film Joymoti is are false? So আপোনালোকে এটা স্টেটমেন্ট এলিমিনেট কৰিব পাৰিলে এটা উলাই দিব পাৰে দিস স্টেটমেন্ট ইজ অ্যাবসলিউটলি ৰং দ্য ফিল্ম ওয়াজ বেসড অন এ ড্ৰামা বাই পদ্মনাথ গোহাইবুৰীয়া নে কোন হয় আমাৰ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা সাহিত্যৰথী লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা সতী জয়মতী ড্ৰামাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰা আছিল সো 3 only is the wrong answer to আমাৰ লাগিছিল ফলস কোনটো হয় right then which of the following bronzes with the period they deal with list 1 list 3 তো গুটেকেটা মিলুৱাই আছে হাথৰি হম ব্ৰঞ্জি কমলেশ্বৰ সিংহৰ পৰা পুৰন্দৰ সিংহলৈকে থাকে কালিপ ভাৰত ব্ৰঞ্জি 1617 এৰ পৰা 1858 লৈকে আছে তুংখুঙিয়া ব্ৰঞ্জি 1681 ৰ পৰা 1810 লৈকে আছে আৰু ওইসাই ব্ৰঞ্জি বাৰ্মিছ ইনভেজন অফ আসাম সো দিস ইজ দা কারেক্ট আনসার দেন সাব যে रोहिणीकांत हाथी बरुआ किहर लगत हबो कृष्णकांत शर्मा किहर लगत हबो तरुणराम फुकन किहर लगत हबो तो तरुणराम फुकन किहर लगत आছিলে ठीक আছে এটো আসাম ব্রাঞ্চ অফ স্বরাজ্য পার্টি রাইট C3 আছিলে রাইট So this is the answer. Torunram Fukon. Ambika Giri Rashid কিমান আছিল এটো এক সেকেন্ড ৰব रोहिणीकांत हाथी बरुआ so A2 so this is the answer option C then 26 which of the following statements regarding Buddhism in Assam are true Buddhism in Assam or বিষয়ে সোধা হৈছে so এটো গুটিকেটা শুদ্ধ বুলি ধৰি লোৱা হৈছে কি কৈছিলে ইয়াত যে Buddhism existed in Assam before the visit of Huan Sang. Eto শুদ্ধ হয় আগতে আছিল আমাৰ অসমতে Didika became responsible for the spread of Buddhism in Assam. Eto শুদ্ধ হয় Asso Bhava priest Mahayana cult in Assam. Eto শুদ্ধ হয় according to a tradition the older shrine at Hazu was a great Chitta. So eto শুদ্ধ হয়. So
কি আনসাৰটো হয় A 1 2 3 and 4 then arrange the following works chronologically according to their year of publication so প্ৰথমতে গ্ৰামাৰ অফ দ্য আছামিজ লেংগুৱেজ আহিছিলে তাৰপিছত আহিছিলে grammatical notices of the Assamese language তাৰপিছত আহিছিলে এইটো a dictionary in Assamese and English so option D is the correct answer so এটা তো নিউজ কারেন্ট অ্যাফেয়ার হয় নভেম্বর মানত যেটো হেৰি কৰিছিলে ৰিনেম কৰিছিলে তো কারেক্ট আনসার তো কি হ'ব ইট ইজ এ ল্যান্ড অফ মা লক্ষ্মী শ্ৰী তো অলপ লজিক লগাই পেলাই কৰিব পৰা যায় the Assam government's decision to officially recognize Bathoism in the Bodoland territorial region is to preserve and acknowledge the traditional faith of the Bodo community. Option B. On February 24, 2025, Prime Minister Narendra Modi attended the largest Zumur event in history celebrating the 200th anniversary of Assam's tea industry. Consider the following statements. So, the tea garden community migrated from central India in the 19th century to work in the tea gardens of Assam. Correct hoy. Zumur dance originates from the southern ethno-linguistic group of the Chotanagpur region. Correct. The songs sung during Jhobor performances often depict struggles of tea plantation workers. They narrate stories of migration and exploitation depicting the community's socio-economic challenges. Correct. Jhumur dance plays a vital role in tea garden festivals, particularly during Tushu Puja and Karam Puja, which celebrate the harvest time. So, it is 1, 2, 3, 4. So, correct here. Good get correct. So, amak not correct this so option D, none of them. Which of the following statements about Kaziranga National Park is incorrect? Kaziranga National Park এতে টাইগার রিজার্ভ ভরা হয়েছে 2006 সনত এটা আমি জানো so this is the correct answer. Incorrect who দিছিলে right so this is incorrect. In February 2025 a significant conservation milestone was achieved in Assam concerning the greater adjutant stork. Which of the following best describe this achievement? The stork population increased from 450 to over 1800 birds. So এটা আমি জানো পূর্ণিমা দেবী বর্মনে বহুতখিনি কাম কৰিছে ইয়াৰ পিছত. In early 2025 a rare marble cat was spotted in which national park? Dehing Patkai is the correct answer. In early 2025 concerns arose regarding declining pregnancy of the Bhut Jolokia cult in Assam. What was identified as the primary cause of it? Overuse of fertilizers altering soil quality. Option B. Then the Solika tribe inhabit the Biligiri Rangaswamy temple, tiger reserve in Karnataka. Their relationship with the tiger population is very important to conservation efforts. Consider the following statements in connection with Solika tribe. So, this one extreme statement we eliminate. So, this is the extreme statement. So, confined to the state of Karnataka alone. Alone boli goise. So, not correct. 4 only. Option C. Then 36. The funds raised under sovereign green bond concept will be used to finance public projects that lower the economic carbon intensity. True. India issued its first sovereign green bond in 2022. Are part of India's strategy to achieve net zero emission by 27. True. Only private. Eto extreme statement wrong hoy. So amak khudise kun keta shuddho right. So 1, 2, 3. Option B. Then the National One Health Mission is a recently launched initiative in India aimed at strengthening the country's response to diseases and promoting a holistic approach to public health. Consider the following statements about India's One Health Mission. One Health Mission er bihoye koda hoise. So ki hobo? So One Health Mission integrates human, animal and environmental health under a single framework. True hoy apnaloke jodi budget amar economic survey poise asamot tat ullekh kora asile etu One Health Mission. The initiative is funded entirely by the government of India without any international collaboration. Absolutely true. This is without any international collaboration. No, yet funding as a World Health Organization. This is wrong. The mission aims to track zoonotic diseases like Nipah and avian virus. It true hoy. India is the first country in the Asia to adopt a One Health policy. So it no hoy. Thailand is the first country hoy. Often it koa hoy. So 1 and 3 only is the correct answer. Option A. Then consider the following statements regarding Eat Right Station certification. Eat Right Station. FSSAI hoy to
Food Safety and Standards Authority of India. Statement to this as of February 2025, 150 railway stations and 6 metro stations have received the certification. Both 1 and 2 is the correct answer. The Viksit Bharat 2047 initiative is the government of India's visionary roadmap to transform the nation into a developed country by 2047, making the centenary of its independence. Consider the following 4 key objectives of the initiative. Objective 1 key hoy, elevate India to become the world's third largest economy within the next 5 years, aiming for $100 trillion economy by 2047. No, 100 trillion আপোনালোকে লজিক লগাব পাৰে যে আমাৰ কিমান হয় এতিয়া অৰ্থনীতি $4 trillion ওচৰে পাছৰে হয়। So 100 trillion almost 25 times. It's not possible, right? So etu সম্ভৱ নহয়। 1 is the incorrect, বাকি কেটা correct, 1 only. Then which of the following statements describes tariff in the context of international trade? Tariffor concept hodise, tariff to recently news ot asei, Donald Trump has a reciprocal tariff imposed korise. It is a tax imposed by a country on goods crossing its border. This is the correct option B. What is meant by repo rate of the RBI? Repo rate it is the rate at which interest at which commercial banks borrow money from the RBI for short-term needs. So C is the correct answer for this. Consider the following statements about Kumbh Mela of India. So it is a extreme statement. It is the oldest recorded religious festival of the world. So this is wrong. So it is wrong. 2 and 3 only is the correct answer. Then which of the following ocean currents are warm currents in the Atlantic Pacific Ocean? So আপোনালোকে জানে নৰৱেজিয়ান কাৰেণ্টটো কি হয়, ওয়ার্ম কারেন্ট হয়। সিমিলারলি কুরোশীয় কারেন্টটো দুটা এটা জানিলেও আমি আনসারটো কৰিব পাৰো যে 2 and 3 only is the correct answer, option B. বাকি কেটা পোল কারেন্ট হয়। which of the following pairs concerning canal irrigation of India are not correct? So সাক এই দুটা উল্টা পুল্টা কৰি দিছে। So 2 and 3 is not correct. Then which of the following sequences of statements concerning tributaries? Here question ahe hodai. So this number 1 statement is wrong for this. Baki keta shuddha. 1 only is the wrong. I mean so correct. Is not correct. Is not correct, right? This is not correct. Baki eta correct hoy. 2, 3, 4. Then which of the following statements concerning Tinsukia district of Assam is correct? আমি গুটেকেইটা জানো শুদ্ধ বুলি। সো অল দ্য স্টেটমেন্টস আর কারেক্ট। ইস্টার্ন মোস্ট ডিস্ট্রিক্ট হয় এটো, ধেমাজি নহয়, কোনোবাই ধেমাজি ক'ব পাৰে, দিস নট কারেক্ট। দেন ইট ইজ এন ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিস্ট্রিক্ট ওয়েল নোন ফর অয়েল, কোল আর টি প্রোডাকশন আছে। দ্য ধলাহদিয়া ব্রিজ হুইচ ইজ ওয়েল নোন এজ ভূপেন হাজৰিকা সেতু ইজ কনস্ট্রাক্টেড অন দ্য রিভার লোহিত হয়। দ্য মাগুৰি মটাপুং বিলিজ লোকেটেড ইন দ্য ডিস্ট্রিক্ট। আপনি যদি এইটো নাজানেও তথাপি আপুনি চাই আছে 1 2 3 কারেক্ট। 1 2 3 অপশনত নাই, তো অল দ্য স্টেটমেন্ট কারেক্ট হ'ব লাগিব। দেন rising intensities of flood and damages in Assam are said to have prime explanations. Kiki explanation ase, the water flow has become sudden and high, induced by natural as well as anthropogenic, that is man-made factors, and then people have established settlements in low-lying areas. So both 1 and 2 are correct. Aru duita explain kore je kihor karone rising intensity hoy ase. So C is the correct answer. Then the impact of cyclones and tsunamis in India reduced by ম্যাংগ্ৰোভ ফৰেষ্টৰ বিষয়ে শুনিছে যে ম্যাংগ্ৰোভ ফৰেষ্টে সুনামি, সাইক্লোন এইবিলাক প্ৰিভেন্ট কৰিব পাৰে। সো 1 only is the correct answer. So that was the idea behind this. বাকি কেটা ক'ব পাৰে যে কিয় নকৰে, কিন্তু আপোনালোকে নিশ্চয় জানে ম্যাংগ্ৰোভ ফৰেষ্টটো প্ৰটেক্ট কৰে। সো হেতু আইডিয়াতে কোৱেশ্চনটো সুধিছে। এটো হ'ল the authors অৰূপ কুমাৰ দত্ত, অৰূপজ্যোতি শইকীয়া and সম্ৰাট চৌধুৰী have common themes in their writing. কি common theme আছে যে they are acclaimed writers on the Brahmaputra. Option A. 1 only. In India during 2001 to 2011, the number of census towns showed rapid growth, increased by a total of 2,500 in number compared to statutory towns, increased by about 250 in number. The rapid growth of census towns was because of the number 1 to bhul for formation of municipal board committee and notified town area committee. This is not correct. Baki keta shuddha hoy 2, 3, 4. B is the correct answer. Rangsapara village. This is the most cleanest village in Assam. আপোনালোকে জানে Rangsapara village, Goalpara district, and Zion village, Dima Hasao district of Assam occupied the limelight in the last decade because the villages were evaluated as the cleanest villages of the state. So only 1 is correct. Consider the following statements about oil in Assam. Assam is home to India's first oil refinery established in Digboi in 1991. Correct.
Oil India Limited has its headquarters in Duliajan, Assam. So 1 and 4 correct. This is not correct. These two are not correct. So 1 and 4 is the answer. Option B. Then, based on 2011 census data, there is a list of major towns in Assam arranged in descending order of their urban population. Select the correct sequence. So, आपने लोग जाने डिब्रूगढ़, तब से जोरहाट, तब से तिनसुकिया, तब से तेजपुर. Then match the following deserts list 1 with their respective continents. List 3. এটা মিলাব পাৰিলে হল গোবি ডেজার্ট কি হয় এশিয়াত আছে. So option B is the correct answer. যেটো আমি পাও যে C2. Right. তাৰপিছত আটাকামা ডেজার্ট ক'ত আছে? সাউথ ইয়াত আছে, সাউথ আমেৰিকাত. Yes. Okay. Match the following grasslands with their respective locations. So, eto eta janile hoy pampas kote South America se steppe ase, Eurasia prairies ase, North America vales ase, Argentina. So option A is the correct answer for this question. Which of the following statements about Paralympic Games is not correct? Paralympic Games or behave with this. Kuntu correct now. The first Paralympic event was held in the year 1968. So this is incorrect. 1960 hoisile অনুষ্ঠিত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে. What is the recent India-US trust initiative related to? Trust initiative Modi ji, America গৈছিলে তেতিয়া এটো সাইন কৰা হৈছিলে. So current answer to কি হয়? It is a bilateral initiative for mutual cooperation, recovery and processing of critical minerals. Who among the following is not a Bharat Ratna awardee of the year 2024? Padma Subramaniam is the correct answer. C is the correct answer. In which of the following areas the first peak schools of India are to be started to enhance technical know-how and biosecurity about pig farming in the partnership with Denmark, Boreland Territorial Region, BTR area. Then another dhuniya question, match the following prime minister with the biographies and autobiographies of them. So আমি জানো এটো যে মনমোহন সিং accidental prime minister হয়. Then IK Gujral কি হয়? Matters of discretion. Then Narasimha Rao কি হয়? The man who remade India. So আমার কি পাই আছো? C1, D2, B4, excellent. So I'm keep as Narasimha Rao, the man who remade India, Narendra Modi, Manmohan Singh, the accidental prime minister, and IK Gujral, matters of discretion. So what you come? B2, A3, D1. D1, right? D1, sorry, D1 নহয়, C1 হে আছে, C1, ক'ত আছে? C1 থাকা আমি দুটা পাইছো. So B4 আৰু B2 এই দুটাৰ মাজত কনফিউজন আছে ন. B4 IK Gujral, B4 B2. B2 হ'ব, B2 যেটো আছে সেইটো আনসার. So option D is the correct answer. All right. $60. So recently নামবোৰ চেঞ্জ কৰা হৈছে IPC ৰ, তাৰপিছত যিবিলাক আগতে ইংলিছ নাম আছিল সেইখিনি চেঞ্জ কৰা হৈছে, ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতা কৰি দিয়া হৈছে, ৰাইট? So এটো গোটেইকেইটা শুদ্ধ হয়. It introduces new crimes like organized crime, it introduces community services as a punishment, it introduces new provision to eliminate offense or sedition. It correct, it introduces cleansing as an offense. So all the statements are correct. এটো কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স আছিল যে ডিফেন্স ইন্ডাস্ট্রিয়াল করিডর. আপোনালোকে জানে যে উত্তৰ প্ৰদেশ আৰু তামিলনাডুত আছে, আমাৰ অসমতো বনোৱা হ'ব. সো অপশন বি. সো আমি গোটেইকেইটা কমপ্লিট কৰিলোঁ. আমি এটা ভিডিঅ' লৈ আহিম য'ত এই কুৱেশ্যনবোৰৰ ওপৰত আমি আলোচনা কৰিম যে কোনকেইটা ইজি হয়, কোনকেইটা মডাৰেট হয় আৰু কোনবিলাক হাৰ্ড লেভেলৰ হয়, তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এটা আমি এনালাইচিছ কৰিম কাৰ্ট এফৰ. থেংক ইউ.